والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق الواجبة علي ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منكم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه وأزواجه وأنصاره وذريته وآل بيته أجمعين، ثم أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحمزة والعباس وسيدنا الحسن والحسين والعشرة المبشرين بالجنة والتابعين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم بسيدتنا فاطمة الزهراء البتول بنت سيد المرسلين وسيدتنا خديجة الكبرى وسيدتنا عائشة الرضا، ثم بسيدنا علي زين العابدين وابن سيدنا محمد الباكر وسيدنا جعفر الصادق وسيدنا علي القريدي وسيدنا محمد النبي وسيدنا عيسى وسيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وابن سيدنا عبيد الله وسيدنا علي ومحمد وعلي ومحمد صاحب البر، ثم بسيدنا الإمام الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي باعلوي وأمر الشريف سيدنا علي وأصولهم وفروعهم، ثم بسيدنا علي ابن الفقيه وعلي ومحمد مولى الدريلة، ثم بسيدنا الإمام عبد الرحمن بن محمد السقاف وابن سيدنا عمر المهضر وسيدنا أبي بكر السقر وإخوانهم وأصولهم وفروعهم، ثم بقطب الملأ وسلطان الوجود سيدنا الحبيب عبد الله بن أبي بكر العيدروس الأكبر وأولاده أبي بكر وعلوي وشيخ وحسين وجميع سلسلة العيدروسية، ثم بفخر الوجود سيدنا مولانا الشيخ أبي بكر بن سالم وذريته وأخيه الحبيب علي بن سالم، ثم روح سيدنا الحبيب أحمد بن محمد الحبشي مولى الشعب والحبيب عبد الرحمن بن محمد الجفري مولى العرش، ثم بقطب الأنفاس سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله بارس وسيدنا سلطان الأولياء سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني والشيخ سعيد بن عيسى العمودي وسيدنا يوسف بن عبد الحسن وابن الحبيب عمر وأصولهم وفروعهم، ثم بقطب الدعوة والإرشاد وغوث العباد والبلاد سيدنا الحبيب عبد الله بن علاوي بن محمد الحجاج والحبيب أحمد بن زين الحبشي والحبيب محمد بن زين بن سويد والحبيب عمر بن عبد الرحمن الباد، ثم أبو الحبيب حسن بن صالح البحر الجفري والحبيب أبي بكر بن عبد الله العطاس والحبيب أحمد بن حسان العطاس والحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وابن الحبيب علوي، ثم أرواح أهل زنبال وأبدار وبشار والفرات والمعلى والبقي وشبيكة وأصولهم وفروعهم، ثم أرواح مشايخ هذه البلدة سيدنا مولانا الشيخ محمد أرشد بن عبد الله البنجري وشيخ محمد زين بن عبد الغني السكنبر والحبيب أحمد رحمة الله مولى أنبل وابن الشيخ إبراهيم صاحب توبان وإخوانه، ثم أبو صالح صاحب 9 قبور ومولانا مالك إبراهيم ومولانا إسحاق ومولانا محمد علي اليقين صاحب جيري ومولانا بنقل ومولانا كابسان ومولانا مغرب صاحب ساسا وأصولهم وفروعهم، ثم أبو الحبيب حسين بن أبي بكر العيدروس مولى قربة جاكرتا والحبيب الشيخ بن أحمد بازلي وأخي الحبيب محمد مولى الحبيب عبد الله بن محسن العطاس وأولاده، ثم أبو الحبيب حسين بن محمد بن طاهر الحجاج وأخيه الحبيب علوي وأصولهم وفروعهم، ثم أبو الحبيب أحمد بن عبد الله بن طالب العطاس وابن الحبيب علي وإخوانه والحبيب علي بن حسين العطاس والحبيب علي بن عبد الرحمن الحبشي وأولاده عبد الرحمن ومحمد والحبيب أبي بكر بن عمر بن يحيى والحبيب عمر بن طه بن يحيى والحبيب علي بن محمد الصافي، ثم أبو الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي وأولاده والحبيب محمد بن أحمد المهضار وأولاده والحبيب علوي بن محمد هاشم السقاف والحبيب القطب أبي بكر بن محمد بن عمر السقاف وأولاده، ثم أبو الحبيب عبد القادر بن علوي السقاف صاحب توبان والحبيب علوي بن سقاف السقاف وجعفر بن شيخان السقاف وأولاده،
مولى الحبيب محمد بن حسين العقارس واخي الحبيب محمد المستور واخوانه والحبيب حسين بن محمد بن حسين العقارس مولى الحبيب صالح بن محسن الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد والحبيب احمد بن عنيب الفقيه والحبيب محمد بن حسين بعبد والحبيب سالم بن عقيل والحبيب محمد بن ابي بكر السقاف والحبيب احمد بن حسن بن سمين والحبيب احمد بن غالب الحامد والحبيب عبد القادر بن هادي السقاف واخوان الحبيب احمد والحبيب محمد ثم بسيد الوالد أبويا السيد محمد بن علوي المالك وسيد الوالد أبويا الحبيب حسن بن أحمد باهر وسيدنا الإمام الخطب الحبيب عبد القادر بن أحمد بن عبد الرحمن السقاف وأصولهم وفروعهم ومن انتسب إليهم أجمعين وجميع مشايخنا ومشايخ مشايخنا أجمعين ثم أروي المرشد برده أبي عبد الله محمد البوصري وأصوله وفروعه أن الله الكريم يتغشاهم الجميع بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة مع الصديقين والشهداء والصالحين وأن الله الكريم يغفر ذنوبنا ويعطي كلا منا سؤله ومأموله على ما يرضى الله ورسوله ويقضي جميع حاجاتنا ويبلغ جميع آمالنا ويشفي جميع مرضانا كما شفى لصاحب البردة ويبارك لنا في أولادنا ويرزقنا برهم ويحفظ من فتنة هذا الزمان يا حافظ يا حفيظ احفظنا وجميع الأهل والعيال من جميع الآفات والعاهات والأذية والبلية اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما واختم بالصالحات آمالنا وطول أعمارنا في خير ولطف وعافية وعلى هذه النية وكل نية صالحة جالبة لخيرات الدنيا والآخرة وعلى ما نوى به سلفنا الصالحون وجميع مشايخنا وعلى حضرة النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بسر النبي وآل النبي فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الحمد لله مشرق من عدم ثم الصلاة على المدرب بدم مولاي صلى وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب صل على من حل في الحرم محمد المصطفى من خص بالكرم آمن تذكر جيران بذي سلام فزدنا معجرا من قبلة بدم أحمد لهم تلقائك الدماء وأمض البق في الظلماء من عظم فما لعينيك إن كنت مفهمة وما لقلبك إن كنت استفيدا يا ريم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أيسه صبوا أن حكم كتيم ما بين منسجم منه ومضطرب لولا الهوى لم ترد دمعا على الضلال ولا آل قدر للبلدان والعالم فكيف تنكر ربا بعدما شهد به عليك عذر الدمع والسقم واثبت وتخطع الرضي وضل حسنته على خدك والعنى من أمسرات طيب من أوفى وقال والرب يعترض اللذة بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا غريبي في الهوى المظلم معذرة مني إليك ولا أبسط لك ألم يعدك حالي لسر بمستدير عن المشاة ولدائي بمنحسم معتنين صالك لست أسمعه إن محب عن الغدر في سمر إن تهمت نزع الشيب
الخلق كلهم فإنها مراتب بالسوء ما تعرض من جهلها بنذير الشر والحرم والعاد من الفعل الجميل برضف ألم برأس غير متشمل كنت أعلم أني مواكر وكتب سرا بدل منه بالكتم من بواجد جماع من غايتها كما يراد جماع الخير بالنجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وذكروا بمعز كسر شهوتها إن الطعام يقوي شهوة النهيج ونسك الطفل يندم الرشد على حب الرضاء وإن تقنه ينتقم فاسرق والأرواح أن تولي وإن الهوى من تولى يسمي أو يصم أو رحيها ويغفر أبدا ساكنة وإن ليسمع فلا تسمي كم حسنات أدت للبر قاتلة من حيث لم يدري أن ثم بالجسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وشد سائس من جوع ومن شبع فربما وقصد شر من النقم والسبر دمع من عين قد امتلأ من المعارم وزمعية الندم وخالف النفس وشيطان وعصيه وإنهما محلك النسختين ولا تدع منهما حسنا ولا حكما وأنت تعرف كيد الحسن والحكم يستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي العقوب محمد صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أخذتك الخير لكن ما تمرت به وما استقمت فما قبل لك استقم ولن تجاوزت قبل الماضين كلة ولم أصلي سوى فرد ولم أصوم ولم تسعد أتمنى يظلم إلى أن اشتكى قدمه ضرمي ورمي وسلمي شباب أشره وترى تحت الحجارة كشف رب الأدم ولا يصعد وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وراودته الجبال الشق من ذهب عن نفسه وأراها أيما شمم وأكد جزاه بها ضرورته إن الضرورة لا تعدو على العصام وكيف تدعو إلى الدنيا ضرورة من لوله لم تخرج الدنيا من العدم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عدم نبينا نبي النار فلا أحد أبر في قول لم منه ولا نعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متعد دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منقسم فقد نبينا بخلق وفي خلق ولم يدانه في علم ولا كرم وكلهم برسول الله ملتمس غرفا من البر أو رشفا من الديم ووقفون لديه عند عادهم من نقطة العلم أو من شغلة الحكم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بريء نسب منزه عن شريك بمحاسنه والجوهر المسلم غير منقسم كما تعاد النصارى بنبيهم وكن بما شئت
به واتقي من فانسب إلى التي ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم فإن قول رسول الله ليس له حد فيعرف عنه ناطق بباب مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو نسبت قبله آيته عندما لا يصلح حين يبقى دارس الإمام لم يفتحين بما تعيا العقول به حرصا علينا فلم تكتب ولم تهب بعين الورى فمنعه فليس يغلق بولد منه غير منفهم كالشمس تظهر للعينين من بعد صغيرة وتقيم الطرف من أمام وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فمبلغ العلم به أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم وكل آية تذكره بها فإنما اتصلت من نوره به فإنه شمس فتح كواكبها يدرنا أنوارها للناس في الظلام أكرم بخلق نبي زنه خلق برسم مشتمل بذكر مناسب كالزهر في الكرم والبدر في شرف والبهر في كرم والجهر في إمام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كأنه وفد بجلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشمك أنما اللؤلؤ المكنون في صدف من بعد نعمة كبر هو مغتسم لطيف يعدل تبطم أعظم أغضب للمنكسب هو منتتم أبدا مولده أكتب عنصري يطيب مبتدأ هو مختتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أثروا بحلول البؤس والنقم وبداء ونكسر وهو منصرع كشمل أصحابك
وبارك عليه وعلى آله كأنهم هربان أبطال أبرهتين أو أشتر بالعصام راحتي رمي بعد التسبيح ببطنهما أتى المسبح بالأشعار ملتمم جاء بدعوته الأشجار سالبة أمضي إليه على سكب بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبا قرآن بديع خاتم الأقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم وممد النفس وسائرة تبي حرمتي سد الهدي حبيب بالقمر المنشأ إن له من قلبه نسبة مغرورة القسم والغر من خير ومن كرم وكل ضرب من المغفر عنه عمي يشرك في البر والصديق لم يرم وهم يقولون ما في الغار من آلم الحكم وذكر العنكبوت على خير البرية لم أنسج ولم تعم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رواية الله أوفى عن مضاعفة إلى الدروع وعن من الأوطم عيسى من الدهر ضيما واستجرت به إلا وجدت جواره منه لم يضم وجدت من الدارين بيده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينم وجد حين بلوغ من نبوته فليس يذكر فيه حال مختلف وما يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبارك اللهم وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم وصفا باللمس راحته وأطلقت أربا برفقة اللقب وأهل السند الشباب دعوته حتى عند الكرتان عصر الدهر بعالم الجدى أخذت بطه بها زيغا من اليم أو
بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من عناية ربنا غير منهدم لم ندع الله داعين لتعديم بأكرم رزقك وأن أكرم الأمم وعن قلوب العباد معجزته كنبات أكفلت خبزا من الغنم نشد يقوم في كل معترك حتى أقرب القنا لحما على وطمي ولا يصلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وتغفر رفك ليقف نبي عشاشا مع الإخوان والرحم قد الليالي ولا يدرون عندنا ما لم تكن من ليالي أشهر الحرم كأنما دين ضعيف هل سحتهم بكل قرب إلى لمع لقرب يجر برقميس قوم سبحة يعمي بوجه من الأبطال متقم من كل متنب لله متسب يسوق مستسر للكفر مسالم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق
ولم تئم والجبال فسال عنه مصادمه أدرأ منه في كل مصطدم وسهنين وسال بدرا وسل أحدا وصلها في له أدهى من الوخم المصدر بالإرهاب قدم وردا من العد كل مرصد من الإمام ولا يسل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وجنبنا بسامر الخد ما تركا أطلقهم أحمد اسم غير منعدم شك السلاح لهم سمة تميزهم ومن يقتل بالسمع عن السلام إليك رياح النصر نشرهم ذات السبب زهرا في الأكمام كل كنيك أنه في ظهور بالخير نبت ربا من شدة الحزن لا من شدة الحزن طارت قلوب العدا من نسيه فرقت سبت فريق بين الفم والقرآن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق أبدا
رسول الله جاءك بإذن كريم تجلى باسم ربك فإنني تلك يا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم أنا لا تقضي من زلة العظمة إن الكبائر في الغفران كلمني لعل رحمة ربي حين يعزم وتأتي على حسب العصيان في القسم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم يا رب واجعل رجائي غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والطب بعبدك في الدارين ان له صبرا نجاتك والاهوال جنتهم ودام بصلاه منك دائمه على نبيك منهل ومن سجدهما واتنعت عدمات البادر وصباحها وبالعزحات العز بالنظم ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والعلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وسلم وبارك عليه وعلى آله يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
إلهنا أسألك بالرزق الأعظم وجه المصطفى فرج علينا بسم الله مولانا لدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر بيسر القادر رب العالمين
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabiyullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habibullah. Assalatu wassalamu alaikum ya anbiya Allah wa ala alikum wa ashabikum ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lizakirin, hamdan lisyakirin, hamdan yuafi ni'mah wa yukafi madidah. Nahmaduka ala jami'i amika ma'alimhu minha wa ma lam na'lam. Wa ala kulli hal, Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Allahumma ya muhawwilal hal, hawwil halana ila ahsanil hal. Wa najjina min a'mali ahli dhalal wa fiqlil juhal. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa asya'ihi wa ahdabi wa ikhwatihi wa ahli baitihi ajma'in. Allahumma ij'al thawaba dzalika fi sahbihi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma atil wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal aliyata rafi'ah wa atul maqamal mahmud alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Allahumma sunna wal hadirina fi zukratihi wa fitna ala sunnatihi wastaqbilna li ta'atihi wa winna hawda waslina miyadi syarifah sabatan hadi'atan mari'atan ladan mubadah abada ya rabbal alamin. Suma fi sahifil hadin al-muhtadin wa rasidin al-mursidin Dul Qadir Ali wal Fahril Jali Sadatin Abi Bakr wa Uthman Ali wa fi sahifati Dahra'il Batul Sayyidatina Fatimah binti Sayyidina Rasul. Suma fi sahifi waladaiha syahidaini Abi Muhammadin Hasan wa Abi Abdillahi Husain wal ammaini sahirani wa indan nas Abi Amarat al-Hamdah wa Abil Fadl al-Abbas wal Ansari wal Muhajirin wal wadi tahirati ummahatil mu'minin wa jami' sahabat wal qarabat wal tabi'in wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wal arba'atil a'immatil mujtahidin wa muqallidin fid din wal awliya wa syuhada'i wa shalihin. Khususan fi sahibi Musi Hadil Budat Syarifah Sayyid Syarifuddin Muhammadin al-Busiri. Suma fi sahibi waladat suma fi sahibi awliya ila ta'ala jami'an min aqtabin wa anjabin wa awtadin wa abdalin wa ghidalin wa bibi masyariki wa afdillah maghribiha aina ma kanu aina mahallat abwahum ya rabbal alamin. Allahumma anfa'na bi barakatih warfa'na min nafahatih wa'id alaina wa alal muslimina min barakatih wa min barakati uluki wa aqwasi mutahhirati fid din wa dunya wal akhirah.
ثم في صحيفنا وصحيف الحاضرين والسامعين ووالدينا ووالديهم وأمواتنا وأمواتهم وأموات المسلمين والمسلمات أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا حوالينا محروما ولا معصوما وعن بابك مطرودا. وهب اللهم بفضلك إحسانا لمسيئنا ومحسننا لعالمنا وعاملنا ومقيمنا وهب لنا جميعا بمنك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اجعل آخر كلامنا من الدنيا عند انتهاء آجالنا شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمد رسول الله وأقمنا عليها غير مفتون ولا فالت ولا قالت ولا مغير يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم واستعيذك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibi rabbil alamin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بجاه النبي wasahbi wal ali amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati dan kita cintai segenap para habaib, wabil khusus Fadilatul Habib Muhammad Bagir bin Abdul Qadir bin Akid, wal Habib Fadli bin Saleh bin Hamid Al-Khirid, dan juga Sayyid Ali bin Juhansyah bin Uthman bin Amir bin Ja'far Al-Habsyi, dan segenap para habaib yang lain hafizahumullah wa ra'ahum min kulli makruh wa mata'ana Allahu bituli hayatihim syarifah ma'a kamalis sihha wal afiyah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang kami muliakan dan kami hormati dan kami ta'zimi segenap guru-guru agama, hadirin hadirat, bapak, ibu, adik-adik sekalian yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Kembali kita sambung kajian di dalam kitab At-Taqriratus Sajidah. Faqala Sayyidi wa Ustadi Al-Habib Hasan bin Ahmad bin Muhammad bin Salim Al-Kaf hafizahullah wa ra'ah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ila an qala fadilatus shaumi. Pembahasan kita pada malam hari ini Bapak Ibu sekalian masih di dalam berbicara berkaitan tentang keutamaan berpuasa. Al-ayatu wal ahaditsu katsiratun fi dzalika. Kalau kita berbicara tentang keutamaan puasa, maka kata beliau ayat-ayat Al-Qur'an dan juga hadis-hadis Nabi yang berbicara tentang hal ini katsiratun, banyak Bapak dan sekalian. Wa minha, sebagian daripada yang banyak tadi yang disebutkan oleh beliau, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kulu, makanlah kalian, washrabu, dan minumlah kalian, hani'an, dalam keadaan enak nyaman. Hani'an itu
nyaman, enak. Bima karena sebab, babnya sababiyah, karena sebab aslaftum fil ayyamil khaliyah, apa yang telah kalian lakukan di waktu sebelumnya. Maksudnya tatkala kita berpuasa, berarti kan kita menahan daripada tidak makan dan minum, dan bahkan kita meninggalkan daripada hal-hal yang bisa membatalkan puasa sampai tenggelamnya matahari. Imbah itu, setelah itu ya baru diperintahkan untuk makan dan minum hanian, dengan nyaman, dengan enak. Makanya tatkala kita buka bersama, tatkala kita buka tepatnya, itu hidangan itu berasa nyaman sekali. Tempe pun rasanya nyaman sekali, apalagi dasar nyaman lauknya, ayam itu dasarnya lebih nyaman lagi, ya karena memang demikian, nyaman sekali, makan itu nyaman karena memang apa yang kita lakukan daripada berpuasa. Ini diantara kelebihannya atau keutamaan puasa. Kemudian selanjutnya diantaranya lagi dari sisi pahala, Allah menyebutkan dalam Al-Quran was-saimina was-saimati wal-hafidina furujahum wal-hafidati wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirinallaha katsira wadh-dhakirat a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Wasaimina wasaiman, laki-laki yang berpuasa, begitu juga dengan saimat, perempuan-perempuan yang berpuasa. Wal hafidina furujahum, dan laki-laki yang menjaga harga dirinya, maksudnya menjaga kemaluannya. Jadi kalau diartikan wal hafidina furujahum, menjaga kemaluannya, maksudnya tidak berbuat zina, tidak melakukan kemaluannya di dalam hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Itu menjaga harga dirinya. Wal hafizat, begitu juga perempuan-perempuan yang menjaga harga dirinya, menjaga kemaluannya. Wadzakirinallaha katsira, dan laki-laki yang mengingat Allah katsira, sering. Wadzakirat, begitu juga dengan perempuan-perempuan yang mengingat akan Allah sering sekali. A'addallahu lahum, maka Allah akan persiapkan bagi mereka semuanya maghfiratan, ampunan, wa ajran 'azima, dan pahala yang begitu besar. Jadi intinya di dalam ayat tadi Bapak Ibu sekalian, Allah menyinggung di dalam awal ayat tersebut dengan kalimat wassaimina wassaimat. Tentunya orang yang berpuasa, baik laki-laki maupun perempuan, maka akan diganjar ampunan daripada Allah dan bakal mendapatkan pahala yang besar. Ini di dalam Al-Quran, di antaranya yang disebutkan oleh beliau di dalam kitab ini. Kemudian kata beliau, wa fil haditsil qudsi, di dalam hadis qudsi. Hadis qudsi itu yang suci, ya karena memang disebutkan, dinisbatkan al-qudsi di sini karena memang sejatinya ini daripada Allah, walaupun redaksinya daripada Nabi, redaksinya daripada Nabi, tapi aslinya ini semuanya daripada Allah. Beda dengan Al-Quran. Gampangnya kalau Al-Quran itu murni daripada Allah, teksnya pun daripada Allah, Nabi tidak ikut campur di dalamnya. Tapi kalau hadis qudsi makanya disebut hadis karena memang itu tutur kata Nabi, karena itu lafadznya daripada Nabi walaupun intisarinya itu daripada Allah. Makanya di sini ada kalanya hadis qudsi. Qudsi itu yang suci, dinisbatkan qudsi karena memang disematkan kepada Allah. Di dalam hadis qudsi anillah, daripada Allah Ta'ala, annahu qala, bahwasanya Allah berfirman, kullu hasanatin bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati dhifin. Kata beliau, segala macam kebaikan, apapun itu kebaikannya akan diganjar 10 kali lipat, 10 kali bi asyri amsalha. Amsal itu seumpama seperti ini, berarti bi asyri amsalha dengan 10 kelipatan, 10 kali seperti itu. Bahkan sampai ila sab'i mi'ati dhifin, sampai 700 lipat ganda. Bukan hanya 10, tapi bisa jadi sampai 700, dan bahkan dalam yang lain sampai berlipat-lipat gandanya. Kemudian kata Allah SWT dalam hadis qudsi tadi, illa syiyama, kecuali puasa. Setiap amal ibadah, sampai melakukan amal ibadah apapun itu, sedekah, apa amalan-amalan yang lainnya, itu akan diganjar 10, kalau tidak sampai 700 lipat ganda, kecuali puasa. Kalau puasa itu kata Allah, fahuwali, puasa itu untuk saya, untukku kata Allah. Wa ana adzibi,
dan akulah yang memberikan balasan dengan itu semuanya, dengan puasanya. Ya karena memang puasa itu untuk Allah. Orang meninggalkan makan dan minum dari fajar sampai tenggelam matahari itu karena siapa sih? Untuk siapa? Untuk Allah. Oleh karenanya kata Allah, aku yang membalasnya. Jadi di sini untuk puasa pahalanya besar sekali, tidak terhingga di sini, tidak ada nominalnya, tidak terkait dengan nominal tertentu, tidak. Bahkan Allah mengatakan ana azibi, aku yang mengganjarnya. Demikian. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, man shoma yawman fi sabilillah ba'adallahu minhu jahannama masirata mi'ati am. Kata Nabi, siapa orang yang berpuasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, karena Allah dia berpuasanya, maka apa yang didapat oleh orang yang berpuasa karena Allah ini, ba'adallah, Allah akan menjauhkan minhu darinya jahannama, akan neraka jahanam. Jadi Allah akan jauhkan neraka jahanam daripadanya masirata mi'ata amin, sebentar sejauh perjalanan 100 tahun. Kalau puasanya sehari karena Allah, maka jahanam itu akan dijauhkan daripadanya perjalanan 100 tahun. Intinya orang ini tidak bakal masuk neraka kalau memang bujur-bujur puasanya karena Allah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara keutamaan berpuasa. Kemudian selanjutnya biar agak cepat sekalian, disebutkan di sini wafil hadis aydan, di dalam hadis yang lain juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, lis-shaimi farhatan, bagi orang yang berpuasa itu baru sekalian memiliki farhatan, dua kebahagiaan. Farhatun itu kebahagiaan karena fariha yafrahu itu bahagia. Farhan orang yang bahagia. Ana farhan, saya senang, saya bahagia. Jadi farhatan itu dua kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Apa itu kebahagiaan yang didapat oleh orang yang berpuasa? Yang pertama kata Nabi, idza aftara, kalau dia buka puasa, farihah, dia senang. Ini sebetulnya senada dengan ayat yang di atas nih, kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Kata Nabi, di sini dalam hadis ini kesenangan yang pertama itu kalau kita buka puasa itu kita akan mendapatkan kesenangan, karena memang ya selama kita puasa itu layaknya kita ini ya membutuhkan akan Allah, tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Layaknya kita orang tidak mampu, kita rasakan sebagaimana merasakannya orang-orang yang tidak mampu, tidak makan dan minum. Akhirnya tatkala kita buka, senangnya luar biasa, nyamannya luar biasa. Makanya masakan atau makanan itu enak sekali. Ini yang pertama sekalian, tatkala kita buka puasa. Yang kedua, wa idza laqiyallaha, ini yang paling utama, ini yang paling besar ini. Kata Nabi, wa idza laqiyallaha, kalau dia nanti berjumpa kepada Allah, berjumpa dengan Allah, fariha bisaumihi, dia akan senang, dia akan bahagia bisaumihi, dengan sebab puasanya dahulu waktu di dunia. Tak kala dia puasa di dunia sekalian, maka pahalanya nanti akan dia dapat di akhirat, dia bakal senang. Tak kala berjumpa pada Allah, pahalanya besar yang dia bawa. Dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dia senang dan bahagia. Ini berarti pahalanya tidak tanggung-tanggung. Memang tak kala kita puasa, ya berat loh sekalian tidak semua orang itu bisa puasa. Kalau ibadah yang lain mungkin bisa sampai mau sedekah gampang, sampai mau sholat kadang juga mudah. Tapi kalau sudah puasa, badan yang berotot pun tidak menjamin kalau dia kuat puasa. Kan ini kan yang kuat pun bisa jadi mundur tatkala puasa. Amal ibadah yang lain aja lah daripada ya kan, memang berat sekalian. Tapi pahalanya juga besar di sisi Allah SWT. Ini diantaranya. Kemudian selanjutnya, wabil hadithi kadzalik, dalam hadis yang lain Bapak sekalian disebutkan di sini kata beliau, somtus shaimi tasbihun. Somtu itu diamnya orang yang berpuasa, tasbihun, dinilai bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok demikian? Karena memang sebagian ulama mengatakan diam itu berarti kan dia tidak melakukan suatu kesalahan. Setidaknya beda kalau dia berbicara. Kalau dia berbicara ngalor ngidul, tidak luput daripada kesalahan, tidak luput daripada kemaksiatan. Makanya diam itu utama.
Lah karena dia dalam keadaan berpuasa, maka diamnya tadi sudah dinilai ibadah. Layaknya dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini diamnya aja sudah dinilai bertasbih. Kemudian kata beliau, Nabi melanjutkan, wa naumuhu ibadatun, dan tidurnya pun dinilai ibadah. Tidurnya dinilai ibadah. Ya karena memang tatkala dia tidur dalam keadaan puasa, puasa itu sudah ibadah. Tatkala dia tidur, jelas tidurnya pun juga dinilai beribadah. Karena setidaknya itu semuanya, maghrib, tidur, diem, itu setidaknya menghindarkan dia daripada berbuat dosa. Makanya tatkala dia diam, dia tidur, tetap dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nyaman nyamin tatkala kita dalam keadaan berpuasa. Dan bahkan kata Nabi, wa du'a'uhu mustajabun, dan doanya bakal mustajab, diijabah oleh Allah, dikabulkan oleh Allah. Wa amaluhu mudha'afun, dan amal ibadahnya mudha'afun, dilipat gandakan. Amal ibadahnya dilipat gandakan. Tentunya berbeda Bapak Ibu sekalian, kalau kita beribadah tidak dalam keadaan berpuasa sama beribadah dalam keadaan berpuasa itu beda. Tatkala kita beribadah dalam keadaan berpuasa, tentunya amal ibadah yang kita lakukan dari walaupun sama-sama, maka dilipat gandakan oleh Allah SWT sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama. Ini di antara kelebihan di dalam berpuasa. Ya beda, makanya orang-orang dahulu sekalian, para salafus soleh itu di siang harinya berpuasa. Bukan hanya puasa, tapi diiringi dengan beribadah. Jadi ibadahnya mereka dalam keadaan berpuasa, sehingga ibadahnya itu double pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara kelebihan berpuasa. Di dalam hadis yang lain yang terakhir disebutkan di sini, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, asyamu junnatun wa hisnun hasinun minan nar. Puasa itu junnah, perisai. Wa hisnun hasinun, benteng yang hasin. Hasin itu yang kokoh, yang kuat. Jadi hisnun itu benteng, hasinun itu yang kuat, yang kokoh, minan nar, daripada api neraka. Jadi puasa itu tameng, benteng yang kokoh daripada api neraka. Ini sebagaimana saya sebutkan di awal kita puasa aja sehari di jalan Allah, karena Allah kita bakal dijauhkan daripada neraka jahanam perjalanan 100 tahun. Ya, sesuai dengan ini karena memang itu benteng yang kokoh, yaitu dengan berpuasa. Karena gini sekalian, makanya dalam hadis yang lain, kalau kita ini tidak mampu untuk menundukkan pandangan kita, tentunya untuk melamakan syahwat kita itu dengan berpuasa. Kan demikian. Makanya kalau kita tidak mampu untuk menikah lantaran mungkin maaf belum ada biayanya, maka caranya dengan berpuasa di antaranya biar kita tidak berbuat dosa dengan kemaluan kita, tidak berbuat maksiat dengan hasrat kita. Makanya diperintahkan untuk berpuasa, tameng yang kokoh daripada neraka. Kemudian selanjutnya sekalian di sini disebutkan mengenai ahkamu shaumi, beberapa hukum berpuasa. As-shaumu tadrihil ahkamu al-arba'atu, puasa itu di dalamnya ada 4 hukumnya. Yang pertama al-wujubu, wajib. Puasa itu hukumnya wajib. Yang kedua wan-nadbu, hukumnya sunnah. Dan yang ketiga hukumnya al-karahatu, makruh, hukumnya makruh. Dan yang keempat hukumnya hurmah, hukumnya haram. Yang pertama hukumnya wajib. Kan tadi ada 4 hukumnya sekalian. Yang pertama hukumnya wajib. Wajib itu kapan aja sekalian? Disebutkan di sini wa yakunu dzalika fi sitti halatin. Wajib itu bisa jadi sekalian di dalam 6 tempat. Puasa itu bisa dihukumi wajib apabila di dalam 6 keadaan. Yang pertama shaum Ramadan, puasa Ramadan. Jelas hukumnya wajib puasa Ramadan. Yang kedua shaumul qadha, puasa mengganti Ramadan yang kita tinggalkan begitu saja. Tatkala kita punya tanggungan tidak puasa di bulan Ramadan, maka diganti, mengganti puasa Ramadan itu hukumnya wajib, layaknya kita puasa Ramadan. 2. Yang ketiga shaumul kafarah, puasa kafarah, membayar tebusan. Karena terkadang sekalian kafarah itu
karena kita melakukan suatu kesalahan, akhirnya ada bayar tebusannya. Di antara pilihan bayar tebusannya itu yaitu melakukan puasa. Di antaranya disebutkan oleh beliau kafarati dhiharin, seperti puasa kafaratu dhihar. Dhihar itu Bapak Ibu sekalian gampangnya sebenarnya ada pembahasan khusus di dalam fikihnya. Nanti di dalam bab munakah itu ada tentang masalah dhihar, yaitu seorang suami mengatakan kepada istrinya, menyerupakan anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh mahramnya, ibunya. Seumpama karena mungkin dia itu biasanya cari istri itu yang mirip-mirip dengan ibunya, mungkin bisa jadi akhirnya suatu ketika dia ngomong bahwasanya wajahmu ini atau punggungmu itu kalau dia lihat seperti punggung ibuku. Berarti di waktu itu dia sudah melakukannya lantaran dia menyerupakan anggota tubuh istrinya dengan anggota tubuh ibunya yang mahramnya dengan dia, mahram dengan dia. Nah kan kalau mahram kan tidak boleh kita untuk menggaulinya, menikahinya, kan ini menyerupakannya. Maka di sini nanti dia harus bayar kafarah. Tidak boleh dia menggauli istrinya kecuali dia bayar tebusan terlebih dahulu. Namanya badhihat atau nanti tebusannya ya kafarah. Di antaranya pilihannya yaitu dengan berpuasa. Puasanya hukumnya wajib. Puasanya hukumnya wajib. Kemudian disebutkan di sini kafarati qatlin, seperti kafarah qatl, membunuh. Karena membunuh itu macam-macam ada membunuh itu amdan, sengaja, atau syibhul amdi, menyerupai sengaja, atau membunuh itu khotoan, keliru. Macam-macam beda Bapak sekalian. Kalau kita betul-betul ingin membunuh kan berbeda dengan seumpama saya ini tidak sengaja, mungkin memanah sesuatu, tiba-tiba ada orang lewat kepanah, akhirnya dia mati, kan tidak sengaja. Berbeda tentunya di sini nanti sanksinya itu berbeda, kan demikian. Atau mungkin ada orang meninggalnya itu bukan dengan benda tajam. Biasanya kalau dipukul pakai kayu itu tidak mati. Kenapa kalau dipukul dengan kayu itu mati? Kan berbeda, kan berbeda dengan kita ya bacok dengan sesuatu yang tajam itu berbeda, kan demikian. Memang betul, membunuh bakal dibalas dengan bunuh, bakalan mati juga, nyawa dibalasnya nyawa. Tapi tentunya ini nanti panjang lebar lagi. Yang jelas tatkala kita melakukan salah seperti membunuh, nah nanti diantaranya itu nanti sanksinya yaitu kafaratu qatlin, yaitu dengan berpuasa. Mau tidak mau hukumnya wajib. Ini hukumnya wajib. Dan yang terakhir disebutkan oleh beliau jima Ramadan, berjima di siang bulan Ramadan. Ini jelas pelanggaran berat. Ini nanti puasanya 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut. Ini kafaratul udma. Ini sanksi yang begitu besar. Nanti ini tidak boleh memilih, tidak boleh. Dia harus membebaskan budak terlebih dahulu karena memang tidak ada. Akhirnya puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh ini nanti jatuh ketiga, karena nanti pilihannya ada 3 sekali ini. Karena kalau kita bicara tentang sanksi buat sekalian, itu nanti ada namanya wajib tartib. Tartib itu harus berurutan. Tidak boleh dia pilih aku yang nomor 3 aja, saya bayar dendanya berupa memberikan makan. Tidak bisa semacam itu. Dia harus berurutan. Kalau dia tidak mampu, betul-betul tidak mampu puasa 2 bulan ini berturut-turut, tidak mampu, dipraktekkan memang, bukan dengan isapan jempol. Kayaknya aku tidak mampu, tidak bisa, harus dipraktekkan. Harus dipraktekkan. Oh betul-betul tidak mampu karena mungkin dia lantaran mungkin sudah sepuh atau bagaimana, baru nanti selanjutnya. Tapi kalau tidak, pokoknya dia dituntut untuk puasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan bahkan nanti sanksinya kalau seumpama dia gagal sehari, pas 50 ternyata dia tidak puasa ke 51-nya, seumpama ulang dari awal. Makanya kafarah itu namanya kafaratul udma. Ini sanksinya tidak main. Nah demikian nanti diantaranya ya berhubungan badan tak kala dia berihram, kalau dia berhaji nanti bisa yang jelas nanti sanksinya diantaranya hajinya rusak dan nanti dia harus bayar tebusan yang besar. Jadi namanya kafaratul udma. Kemudian selanjutnya jelas kalau puasa di dalam bayar kafarah tadi mau tidak mau puasanya hukumnya wajib. Dan yang keempat bos sekalian yaitu as-shaumu fil haji wal umrati badalan 'anil dzabhi fil fidyati. Begitu juga di dalam puasa di dalam ibadah haji dan umroh sebagai ganti daripada menyembelih binatang kurban. Tak kala dia mungkin melakukan suatu kesalahan, maka bayar fidyah. Fidyahnya diantaranya menyembelih syatin, menyembelih 1 ekor kambing. Kalau tidak nanti pilihannya berpuasa. Yang jelas puasa
Kalau dia memilih puasa maka puasanya hukumnya wajib. Ini harus dilakukan, tidak boleh tidak. Ini yang keempat, macam-macam puasa yang hukumnya wajib. Yang kelima, as-shaumu fil istisqa'i idza amarul hakimu, yaitu yang kelima puasa di waktu istisqa. Istisqa itu meminta hujan. Istisqa tatkala seorang hakim, kepala daerah memerintahkan untuk berpuasa, maka puasanya tidak lagi sunnah tapi hukumnya wajib. Karena sekali lagi praktiknya di dalam sembahyang istisqa ini ada ini pembahasannya di dalam masalah istisqa itu sudah ada seluruh pembahasannya. Kesunahan-kesunahannya itu diantaranya berpuasa sebelum kita melaksanakan sembahyang istisqa. 3 hari sebelumnya itu sudah puasa. Tatkala hari keempat itu praktek sholat istisqa-nya. Kalau bisa dalam keadaan puasa juga. Kalau bisa dalam keadaan puasa, maka apabila kepala pemerintah dia mengatakan menyuruh rakyatnya untuk berpuasa, maka bisa jadi puasa yang 3 hari sebelumnya itu hukumnya wajib. Bukan masalah puasanya, masalah perintah daripada hakim akhirnya menjadi wajib. Maka menjadi wajib. Tapi tentunya berbeda wajibnya dengan wajib puasa Ramadan berbeda. Kalau wajib Ramadan itu sekalian kalau kita meninggalkan wajib diganti. Tapi kalau puasa ini memang wajib. Kalau kita tidak mengiyakan, tidak mengindahkan perintah ini, kita berdosa. Cuma bedanya kalau kita meninggalkannya, maka tidak wajib ganti. Tidak wajib ganti. Tapi kalau puasa Ramadan wajib ganti. Berbeda berbeda. Tapi tetap hukumnya wajib. Karena kita di sini membahas tentang hukum wajib puasa. Kemudian yang keenam, shaumun nadri, yaitu puasa yang dinadarkan. Jadi apabila ada puasa-puasa sunnah dinadarkan, mau tidak mau akan menjadi wajib puasanya puasa apapun itu, baik itu Senin, terus puasa Yaumul Khamis, hari Kamis atau yang lainnya. Pokoknya kalau dinadarkan maka menjadi wajib puasanya. Demikian ini tadi sekalian perihal puasa yang hukumnya wajib. Ada 6 tempat. Kemudian yang kedua, mandubur, hukumnya sunnah, wahwal aslu fihi, dan itu adalah hukum asalnya di dalam puasa. Kata beliau, wayan qasmu ila thalathati aqsamin, puasa sunnah ini Bapak sekalian ini terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, ma yataqarraru bi taqarruris sinin, kasawmi yaumi Arafah. Yang pertama pembagiannya adalah yataqarraru bi taqarruris sinin, berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Maksudnya di sini per tahun atau saben tahun. Puasa sunnah ini saben tahun. Seperti puasa apa saben tahun? Ya kasawmi yaumi Arafah, seperti puasa di hari Arafah. Karena 1 tahun, tidak mungkin Arafah itu 2 kali saben tahun, ya setahun sekali. Kan demikian. Kata beliau di bawah catatan kakinya, wa yusannu shaumu li ghairil hajj wa illam yashqa alaihi. Kata beliau, puasa ini disunahkan bagi orang yang bukan haji statusnya. Jadi kalau dia berhaji tidak disunahkan puasa Arafah. Puasa Arafah itu bagi yang tidak berhaji. Kita di tanah air puasa sunnah Arafah. Jadi kalau orang yang tidak. Dan bahkan kata beliau saking tidak disunahkan untuk yang haji, kata beliau wa illam yashqa alaihi, sekalipun tidak memberatkan. Seumpama kata orang yang haji, saya bisa puasa hari ini, kata dia, aman aja saya di tenda, saya haji plus kok. Seumpama saya hajinya di plus, nyaman aja di sini. Tidak kayak orang-orang panas jemur-jemur, tidak kita. Seumpama kata dia, kata orang berpuasa, tidak berat saya puasa, tetap tidak dianjurkan puasa. Tetap tidak dianjurkan puasa bagi orang yang statusnya berhaji. Alasannya kenapa? Iktidaan bihi sallallahu alaihi wasallam, karena mengikuti Nabi. Pokoknya orang yang berhaji tidak disunahkan untuk puasa Arafah. Dan alasannya berikutnya, waliyataqawwa 'alal ibadah, biar dia lebih maksimal kuat dalam beribadahnya. Kalau dia di Arafah, kalau dia tidak puasa, berarti kan maksimal. Ya setidaknya kalau dia makan minum sudah, perutnya sudah lumayan terpenuhi, kan dia enak ibadahnya kuat. Kan terkadang ada orang yang berpuasa lemes ibadahnya, kan demikian. Oleh karenanya di hari Arafah untuk orang yang berhaji tidak disunahkan, tidak dianjurkan berpuasa sekalipun dia kuat, mampu, tidak berat. Karena alasannya biar kuat dia beribadah di Arafah. Demikian ini alasannya.
Wa warada fi fadli shaumihi, telah datang suatu riwayat perihal keutamaan puasa Arafah. Kata Nabi, siyamu yaumi Arafah, puasa di hari Arafah, inni ahtasibu indallahi an yukaffira as-sanata allati ba'dahu wa allati qablahu. Kata Nabi SAW, puasa di hari Arafah, aku berharap kepada Allah agar Allah mengkafarahi, menebus kesalahan-kesalahan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya dan 1 tahun sebelumnya. Intinya ya mengkafarahi, menyebabkan dosa kita itu diampuni oleh Allah 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sesudahnya. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim, ba'dama su'ila an Nabi sallallahu alaihi wasallam, setelah Nabi ditanya perihal puasa Arafah, kata Nabi, yukaffiru as-sanatal madiyata wal baqiyata. Kata beliau, puasa Arafah itu bisa mengkafarahi, bisa menebus, bisa menjadi kafarah bagi tahun yang madiyah yang lalu, wal baqiyah tahun yang ada, yang sisa ini. Berarti tahun kemarin dan tahun sekarang. Intinya sama seperti yang di atas nih, intinya 2 tahun, tahun sebelumnya dan 1 tahun sekarang. Ini puasa Arafah sebagaimana kita katakan. Kemudian wa tasu'a wa asyura, di antaranya lagi yang saben tahun itu adalah puasa Tasu'a, puasa Asyura. Disebutkan di sini di catatan kakinya, wa huwal yaumul ladzi najjallahu subhanahu wa ta'ala fihi nabiyyahu Musa alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salati wa taslim. Dan hari Asyura itu, kata beliau dalam catatan kaki, alladzi najjallahu, yang mana Allah memberikan keselamatan atau menolong nabiyahu, nabinya Musa alaihissalam, itu Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun di hari Asyura. Warada fi fadlihi, dan telah datang suatu riwayat daripada Nabi tentang keutamaan di dalam puasa Asyura. Karena Nabi SAW, Nabi su'ila anhu, ditanya perihal hal itu, faqala, Nabi bersabda, yukaffiru as-sanatal madiyah, mampu mengkafarahi, menebus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ini kalau puasa Asyura. Rawah Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian di antara lagi wal hadi asyara min Muharram wa sittin min Syawal, di antaranya lagi adalah puasa di hari ke-11 daripada bulan Muharram. Jadi bulan Asyura, hari Asyura, sebelumnya Tasu'a, dan selanjutnya adalah hari yang ke-11 di bulan Muharram. Kalau bisa itu ya Tasu'a puasa, ya Asyura puasa, ya hari ke-11 puasa di bulan Muharram. Kemudian kata beliau, di antara lagi yang per tahun ini adalah sittin Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Mari kita baca catatan kaki ini. Kata beliau, wal afdalu kaunuha mualiyatan di Ramadan. Yang paling utama cara pelaksanaannya di dalam puasa 6 hari di bulan Syawal ini, mualiyatan di Ramadan, beriringan dengan puasa Ramadan. Intinya boleh, asalkan selama bulan Syawal kita mengerjakannya boleh, tidak apa-apa. Mau di penghujung Syawal juga tidak apa-apa. Tapi afdolnya, utamanya itu mengiringi bulan Ramadan. Maksudnya mengiringi bulan Ramadan itu apa? Lah kan kalau 1 Syawal kan tidak boleh puasa. Ini penjelasannya kata beliau nih. Maksudnya mengiringi bulan Ramadan maksudnya adalah ba'da yaumil idi mubasyaratan. Pelaksanaannya yang paling utama itu adalah setelah hari raya Idul Fitri secara langsung. Berarti hari kedua. Tidak nunggu hari ketiga, keempat, pokoknya hari kedua, 3, 4 lanjut langsung mengiring Ramadan. Maksud mengiring Ramadan yaitu di hari kedua, bukan hari pertama. Kalau hari pertama kan ya hari raya Idul Fitri, tentunya haram kita berpuasa, tidak boleh. Demikian ini setidaknya kata beliau, wa qauluha mutawaliyatan fima bainaha, dan anjurannya bagusnya itu mutawaliyatan, terus menerus antara sebelumnya. Berarti kalau bisa 2, 3, 4, 5, 6 dan 7, kalau bisa beriringan dan berurutan. Ini kalau bisa di dalam praktek mengerjakan puasa 6 hari di bulan Syawal. Wa fi fadliha, dan telah datang suatu keterangan daripada Nabi di dalam keutamaan puasa 6 hari di bulan Syawal. Kata Nabi, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasyamid dahri wa Muslim. Kata Nabi, siapa orang yang berpuasa bulan Ramadan kemudian dia atba'ahu, mengikutkannya, puasa Ramadan ini diikutkan dengan sittan min Syawal, 6 hari di bulan Syawal, kata Nabi, maka
keistimewaannya, keutamanya karena kasyamid dahri, maka itu sebagaimana puasa ad-dahri sepanjang tahun. Dahri itu kita artikan sepanjang tahun aja nih ya, karena seakan-akan dia puasa 1 tahun penuh, 1 tahun penuh, bukan 1 bulan lagi tapi 1 tahun penuh. Ini diantara istimewanya kalau kita berpuasa setelah Ramadan 6 hari di bulan Syawal. Ini diantara kelebihannya ini. Rawahu Muslim, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian sekalian di antara lagi wal ashri al uwali min dzulhijjah. Jadi bacanya al uwali, ini bukan al awwali tapi al uwali. Karena ashru itu 10 nih, 10 al uwali yang pertama. Jadi 10 yang pertama. Kemudian min dzulhijjah, 10 yang pertama daripada bulan Dzulhijjah. Jadi ya 1 Dzulhijjah, 2, 3 nantinya dan seterusnya ini. Wahia kata beliau waqid dzalika, dan selain daripada itu semuanya. Jadi Bapak sekalian itu tadi perihal puasa yang dianjurkan saben tahun, yaitu diantaranya puasa tadi ini saya ulang, puasa Arafah, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa di hari ke-11 di bulan Muharram, puasa 6 hari di bulan Syawal. Kemudian puasa, di situ ada al-ashhurul hurum, puasa di bulan-bulan hurum, bulan-bulan yang mulia. Bulan-bulan yang hurum itu kata Nabi, saya lagi nih, di dalam catatan kakinya, saya ulang tadi kelincauan nih. Al-ashhurul hurum, bulan-bulan yang dimuliakan itu arba'atun, ada 4. Salah satu sardun, 3 beriringan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, wa wahidun fardun, 1 yang menyendiri, yaitu wahwa Rajab, yaitu bulan Rajab. Di antara kelebihannya puasa di bulan-bulan hurum ini kata Nabi, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil haram wa afdhalus sholati ba'da fardhati sholatul lail. Muslim. Sepaling afdalnya puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan-bulan hurum, di bulan-bulan yang dimuliakan tadi, yaitu 4 bulan. Sepaling afdalnya sholat setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari. Rawahu Muslim. Dan yang kedua, mayataqarrabu bitaqarrubi syuhur, yaitu puasa yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya saben bulan. Demikian ya. Mungkin insyaallah kita akan nanti bahas lagi di dalam pertemuan-pertemuan yang datang. Masalah afiyah. Terakhir Bapak sekalian, kita kayaknya bertahlil nih karena tadi diminta untuk bertahlil oleh Guru Hamid, Abdul Hamid. Kebetulan putra beliau itu meninggal tadi sore di Martapura nih. Guru Hamid yang sering dengan kita ini, yang Sabtu itu nih, itu putra beliau meninggal di Martapura karena putra beliau itu ya berdomisili di Martapura. Beliau meninggal putranya, namanya Muhammad Murdani bin Abdul Hamid. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya, Allah tinggikan derajatnya, dan mudah-mudahan orang tua kita sudah meninggal, sanak famili kita, kerabat kita yang menyumbang majlis ini, yang menyumbang pondok, yang membantu pondok, mudah-mudahan diampuni juga dosa-dosanya oleh Allah, mudah-mudahan ditinggal derajatnya oleh Allah, dan mudah-mudahan kuburnya dijadikan oleh Allah taman daripada taman surganya wal hadiniya wal dunyatin salihah jaribah li khairati dunya wal akhirah wa ala man nabi sallallahu alaihi wa sallam syekhana wa hadratin nabi sayyidina maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi sirrin nabi wa alin nabi wa bi sirri suratil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
لا إله إلا الله والله أكبر لله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. غفر الله عبدا قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله بحمده سبحان الله العلي العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. فله المرحوم مفلح محمد مرتد بن عبد الحميد وجميع أمواتنا وأمواتكم ووالدنا ووالديكم وأموات من أنفقهم لهم بهذا المجلس ولمعهد ولمن ساعد فيهم ومن جاهد فيهم على أن الله الكريم يغفر لهم ويرحمهم ويولد درجات في الدين والدنيا والآخرة. شيء لله لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تثيبنا ركعتنا هذه وغيرها ثوابا جزيلا وأجرا منك عظيما تتقبلها منا بفضلك وإحسانك قبولا
حسنا جميلا جليلا ونسألك اللهم أن توصلها وتبلغها وتقبلها وتجعلها هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وصدقة متقبلة ودعوة مستجابة نقدم ذلك ولد الحضر سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مع روح جميع آله وأزواج طيبين الطاهرين وأصحاب الكرام الغر الميامين أجمل والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين مع روح جميع الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين مع روح جميع مشايخنا ومشايخنا وجميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدتنا وأعمامنا وأماتنا وأخواننا وخالاتنا وذرحمنا وقربتنا وجميع أحبابنا أجمعين نخص بذكر إلى روح المرحوم والمغفور محمد مردني بن عبد الحميد وجميع أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين والسامعين ووالدنا ووالديكم وجميع أموات من أنفق أموالهم لهذا المجلس والمعهد ولمن سعد فيهما ويجاد فيهما على الله يغفر لهم ويرحمهم أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم اللهم اجعل قراءتنا وغيرها فداء لهم من النار وفداء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار وسترا لهم من النار وشراء لهم من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم اللهم اجعل قبورهم رياضا من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم غفرا من غفر النيران اللهم انزل رحمتك والمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة لجميع اهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولا تحرمنا اللهم في غفلة ولا تأخذنا على ذر واجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا من الدنيا قولا لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أحينا بالإيمان وتوفنا مع الإيمان واحشرنا في زمرة أهل الإيمان برحمتك يا رحيم يا رحمن ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي الحبيب العلي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Bapak Ibu sekalian, kembali diingatkan insyaallah rutinan minggu depan atau Jumat depan itu di Majlis Rasulullah karena akhir bulan. Jadi karena akhir bulan majlis kita di Majlis Rasulullah sangat takut jadi murid. Jadi dari sini tadi di MRP demikian ya infonya. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.